k našej druhej časti. And this time we'll take a few questions. A teraz by sme chceli si zodpovedať niekoľko otázok. And do you have the questions? No. Jan has it. There is no question, there is no answer. The creation story, you know, the creation story. There is one question. All right, I think I will combine the two questions. If it was 24 or period. Okay. All right. There is one question, I think there are 2 or 3 questions, I understand, on the creation story. Asi 2 alebo 3 otázky sú o tom príbehu stvorenia. Well, I will not deal with the theology of creation, let's say what the creation means. Nebudem sa zaoberať stránkou teológie, teda čo z teologického hľadiska, čo nás učí tento príbeh. Because I plan to do that tomorrow and after tomorrow in the context of the prophecy. Lebo chceme sa o tom bližšie zmieniť v súvislosti s proroctvami zajtra a na pozajtra. But in the meantime, the one question concerns the structure on Genesis 1 and Genesis 2. Jedna otázka sa týkala tej štruktúry 1. a 2. kapitoly 1. knihy Mojžišovej. I hope you are not expecting from me that I will describe exactly the structure. I will not have time and we don't have the means to do that. There is a whole dissertation about it. I cannot summarize in 1 minute. Dúfam, že neočakávate odo mňa, že vám urobím taký dôkladný výklad toho, lebo o tom som ja napísal celú dizertáciu a ťažko by sa to dalo zhrnúť do I will be general, but I poznámok. will try to give the most important elements. Teda budem hovoriť všeobecne a chcem povedať len tie niektoré základné prvky. First of all, you have to realize that the creation story starts, of course, in Genesis 1. V prvom rade si treba uvedomiť to, že ten príbeh o stvorení začína v 1. kapitole. And it goes until chapter 2, verse 4. A pokračuje do 2. kapitoly verša 4. All right? You have to know also, in order to understand what's happening here, you have to know that the separation into chapters is relatively new. Aby sme správne chápali veci, treba si uvedomiť, že delenie biblického textu na kapitoly je relatívne nové. The separation into chapters does not belong to the original inspired word. Delenie na kapitoly nepochádza z toho pôvodného inšpirovaného textu. And so this is not, you should not be surprised that one text go over chapter 2, verse 4. A preto by nás nemalo prekvapovať to, že ten jeden text, alebo tá jedna správa pokračuje ďalej až do 2. kapitoly 4. verša. You have 2 creation stories. My tam máme 2 správy o stvorení. One covers chapter 1 and goes to chapter 2, verse 4. Tá prvá správa je v 1. kapitole a z 2. kapitoly po 4. verš. And the second one begins at the second section of verse 4 until the end of chapter 2. A tá druhá správa pokračuje od druhej polovice toho 4. verša až po koniec. What's interesting is that the 2 texts begin the same way. Čo je zaujímavé, je, že obidva tieto texty začínajú rovnakým spôsobom. Exactly with the same rhythm, in the same structure. Začínajú rovnakým rytmom a rovnakou štruktúrou. The first text begins with a reference of time, in the beginning. Ten prvý text, alebo tá prvá správa začína s poznámkou o čase, and the na second text počiatku. also begins with a reference of a time, in the day. A tá druhá správa začína takisto, že ten deň. And so forth. And then we have, the first section is divided into seven days, as you know. Tá prvá správa je rozdelená na 7 dní. And the second section, the second creation story is also divided into not 7 days this time, but into 7 sections. A tá druhá správa je takisto rozdelená na 7, ale nie dní, ale 7 častí. It's interesting that the 7th section of the first creation story is the Sabbath. Je zaujímavé, že ten 7. deň tej prvej správy stvorenia je sobota. The 7th section of the second creation story is the wedding, the couple.
A 7. časť toho druhého príbehu je manželstvo, je svadba, the family. rodina. It's as if there is a parallel between the Sabbath and the family. A preto je to určitá paralela medzi sobotou a rodinou. The Sabbath and the relationship. Sobota Human a relationship. vzťah, medziľudský vzťah. So we have two texts very well. At any stage, there are common words. Máme tu teda tie dve správy, ktoré sú rozdelené na tých 7 častí a každá časť začína rovnakými slovami. The first day corresponds to the first section of the second creation story. Ten prvý deň korešponduje s tou prvou časťou druhého príbehu. Second, and so forth. Druhý deň stvorenia s druhou časťou, s tou druhou Well, príbehu there a are tak several ďalej. implications of this parallelism which has been today recognized by the scholars. There are many implications. There are several implications of this Existuje observation. niekoľko aplikácií tohto paralelizmu. In the first creation story, it tells about the creation of the universe. Ten prvý príbeh nám hovorí o stvorení vesmíru. In the second creation story, suddenly there is a focus on just the human persons. V tom prvom príbehu sa zameriava na celý vesmír a v tom druhom len na jednotlivca človeka. So in the first creation story, general overview. Teda v tom prvom príbehu sa nám podáva taký celkový prehľad. Second creation story, focus. A ten druhý príbeh je zameraný na detail, na drobnosť. In the first creation story, God of the universe. V tom prvom príbehu je Pán Boh predstavený ako Boh vesmíru, The great God. ako I veľký have Boh. already explained this morning. The great God, Elohim, means the God of gods. My sme to už dnes dopoludne hovorili o tom, že tu je predstavený Pán Boh ako Elohim, ako Boh In fact, Bohov. it's a plural. V skutočnosti je to množné číslo. It doesn't mean that we have a polytheism. It doesn't mean that we have several gods here. Tým sa nechce povedať to, že je to polyteizmus, teda že máme viacerých You bohov. may have heard some people saying, well, it's a plural, therefore it refers to this and this. Veľakrát ľudia vám povedia, že teda keď je tam množné číslo, teda sa to vzťahuje na It's to a very alebo ono. special plural. To je jeden veľmi We call it zvláštny a typ plural of majesty. množného čísla. Je to množné číslo majestátu. God is so great that the best way to refer to him is to put a plural. Pán Boh je tak veľkolepý a vznešený, že to najlepšie, ako to popísať a vyjadriť, je vyjadriť to v množnom čísle. It's only one God and the verb is in the third person in singular. Teda je tam použité množné číslo, ale hneď za tým je sloveso v tretej osobe jednotného čísla. And the second creation story we have, in addition to Elohim, Yahweh. A v tom druhom príbehu máme k tomu Elohim ešte pridané Jahve. Because here we are focusing on man only. Lebo tu sa zameriavame len konkrétne na človeka. Relationship between God and man. Je to zamerané teda na vzťah medzi Bohom a človekom. Now, there is something, the implication of this. Aplikácia toho With regards to the time element. Vo vzťahu ku prvku času, When we see that we talk about the creation of heavens and earth. je taká, že teda hovoríme o stvorení neba a zeme. When did that take place? Kedy sa to stalo? How long ago? Ako dlho to trvalo? Scientists come and say, well, the earth is very old. Vedci vám povedia, že Zem je veľmi stará. And some people say, well, there is a gap between the verse 1 and verse 2. Niektorí ľudia vám povedia, že je určitá medzera medzi tým prvým veršom a druhým, časová medzera. And they read, in the beginning, God created the heavens and the earth. Lebo sa tam hovorí, na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. The earth was without form and void. Zem bola neladná a pustá. And so forth. A tak ďalej. And this state of the earth was million of years. A takýto stav zeme vám povedia, že to boli milióny a milióny rokov. And then suddenly God wakes up A potom naraz Pán Boh sa and then he preberie starts create. a začína tvoriť. But this is not the way the text says. Ale to nie je to, čo hovorí ten biblický And text. when you realize, when you study the parallelism between Genesis 1 and Genesis 2, these two creation stories, Keď začíname čítať tieto dve kapitoly a všímame si paralelizmus medzi nimi, in fact, there is no gap between the first verse and the second verse, and the third verse. nie je tam medzi tým druhým a tretím veršom nejaká
pomlčka alebo nejaký taký priestor. In fact, the creation story we are talking about, this first week of creation, God created everything. V skutočnosti sa tým chce povedať to, že ten prvý týždeň Pán Boh vytvoril všetko. Well, when we read the conclusion of the creation story, which is found in chapter 2, verse 4, Keď čítame záver toho stvorenia v 2. kapitole verši 4, it is said, "These are the generations of the heavens and the earth when they were created." no, ten 4. verš hovorí, že toto sú rody rody nebies a zeme, keď boli It stvorené. refers to what just took place. Tým sa poukazuje na to, čo sa This práve week of odohralo. creation. Na ten týždeň stvorenia. These are exactly the same word as those we find in the beginning of the creation story. To je presne to isté, čo máme spomínané na začiatku toho biblického textu, že na počiatku stvoril. God created the heavens and the earth. Tam sa hovorí to isté, na počiatku stvoril Boh nebesia a So zem. when it says God created the heavens and the earth, it refers to everything which took place during this first week. Keď sa tam na začiatku teda hovorí, že na počiatku stvoril Boh nebesia a zem, to sa týka všetkého, čo sa odohralo v priebehu tých 7 dní. This means that God has created everything more or less 6,000 years ago. Tým sa teda chce povedať to, že Pán Boh vytvoril všetko zhruba v tej dobe pred 6,000 rokmi. Problém, Scientific problem. vedecký problém, The light, svetlo, the earth which is old, zem, ktorá je stará, and we don't understand. Tomu nerozumieme. The second creation story provides us with the key. Ten druhý príbeh stvorenia, ten nám poskytuje kľúč. In the second creation story we learn V tom druhom príbehu stvorenia sa about a učíme, miracle. že sa stal zázrak. God has created the human person, Adam and Eve, Že Pán Boh stvoril ľudskú bytosť Adama a Evu adults, ako dospelých, grown-ups, ako vyrastení, mature. ako zrelých. He did not create them a seed or a little baby. On ich nevytvoril ako nejaké semeno alebo nejaké bábätko. He created them old, Vytvoril ich starých, arrived. už zrelých, dospelých. This is a miracle. To je zázrak. This is not normal. Toto nie je normálne. God has in fact here cut into the time. Pán Boh to robil určitý rez do času. What normally takes 24 years, Čo normálne trvá 24 rokov, God did it in 1 second. Pán Boh to robil v 1 sekunde. This is not normal. Toto nie je normálne. Well, if we believe in that, Ale ak veríme tomu, the same way also for the garden, to isté sa stalo so which is záhradou. the creation of the garden is given in the second creation story. Vytvorenie záhrady sa popisuje v tom druhom príbehu stvorenia. It doesn't say there that God has planted seeds. Tam sa nehovorí o tom, že Pán Boh vysádzal nejaké planty v He has záhrade. created trees, Je tam hovorí o tom, že Pán Boh stvoril already stromy. arrived, already grown up. Stromy veľké vyrastené. It's very strange. To je takisto zvláštne. The trees are there. Je tam hovorí, že stromy tam boli. Normally, for a tree to reach this stature, it needs years and hundreds of years. Mnohokrát, aby strom dorástol do veľkej dospelej veľkosti, to trvá roky, niekedy stovky rokov. God has created this arrived. Teda Pán Boh vytvoril už priamo dospelé veľké stromy. What normally takes several years, several hundreds of years, God has taken one day. To, čo Even bežne less than trvá one niekoľko rokov alebo niekoľko storokov, vzniklo naraz. Well, this may sound a little strange to us. Možno, že toto sa nám zdá trochu divné. This principle is no more strange to scientists today. Ale tento princíp nie je dnes taký cudzí vedcom. Scientists today know Vedci dnes vedia, that normally when there are things which take a certain number of years or certain time, vedia, že niektoré veci si za normálnych okolností vyžadujú dlhú dobu. it is possible in some circumstances to have the same done in a few minutes. Oni vedia, že za určitých zvláštnych okolností je možné to isté dosiahnuť za pár minút. So this principle is well recognized by science today. Dnes tento princíp ako taký sa uznáva aj vo vede. God was able to create man adult, Pán Boh bol schopný vytvoriť človeka ako dospelého. was able to create the garden, arrived, old, Vytvoril záhradu ako niečo dospelé. the same thing with Genesis 1. A to isté je aj s tou
prvou časťou, because the prvou two kapitolou. texts are parallel. Lebo tieto dva texty sú paralelné. The second text provides us with the key to understand the first text. Ten druhý text nám pomáha vlastne pochopiť, dáva nám kľúč, aby sme pochopili ten prvý. It is very possible that God has created the earth old enough to be able to survive. Je veľmi pravdepodobné, že Pán Boh vytvoril zem, že bola v tom čase vytvorenia dostatočne stará, aby normálne mohla fungovať Just ďalej. as he has created trees which seem to be old, but in fact they are not old. Takisto ako vytvoril stromy, ktoré vyzerali na pohľad, že sú veľké, staré, napriek tomu, že žili len veľmi krátku Now dobu. there is one question with regards to the nature of the day. Jedna zvláštna vec týkajúci sa prirodzenosti Is dňa. it really 24 hours a day? Bol to Really a skutočne real day? 24-hodinový deň, bol to skutočne taký deň. Well, there are several indications in the text which clearly suggest that we are dealing here with a real 24 hours day. V tom samotnom texte je niekoľko náznakov, ktoré nám jasne hovoria o tom, že sa tu jedná skutočne o 24-hodinový deň. The most striking evidence is the phrase which is repeated, there was an evening and there was a morning. Jedna z takých najzákladnejších vecí je myšlienka, ktorá sa opakuje, bol večer a bolo ráno. Prvý deň, druhý deň. Evening, the expression evening and morning indicates that we are talking about just one day. Vždycky sa tam používa ten termín večer a ráno, čím sa naznačuje jeden deň. It was a way of saying that we are talking about 24 hours a day. Beginning with the night, with the evening, and ending, of course, the next evening. Táto terminológia, ktorá hovorí o tom, že sa jednalo o 24-hodinový deň, začínajúci večerom a končiaci zase ďalším By the way, večerom. scientifically speaking, if we take evenings and morning in a symbolic sense, let's say if we take the word evenings and morning in a symbolic sense, Ak zoberieme ten termín večera a ráno v symbolickom zmysle, saying that they refer in fact to million of years or thousand of years, že takýmto termínom by sa popisovali nejaké tisíce alebo dokonca milióny let's say rokov, we have 7 periods of time. alebo že by sa tým popisovalo nejakých 7 období Let's časových. suppose we have 7 periods of time. Dajme tomu, že by sa jednalo o 7 nejakých časových období. First period, evening, morning. Tá prvá doba, prvé obdobie je večer a ráno. Second period, evening, morning, but these are long evening, morning. Dajme tomu, že teda to je jedno veľmi dlhé obdobie. In Áno, other to words, we večer will a have ráno. 1,000 years of a night, Že treba z večer by trval, alebo tá noc by trvala and then 1000 rokov. 1,000 years of a day, A potom by bol 1000-ročný deň. and then 1,000 years of a night, A potom znovu 1000-ročný and deň. then 1,000 years of a day. A potom znovu 1000-ročný deň. It's not working. Toto nemôže It fungovať. cannot work like this, because then if there is a night during 1,000 years, there is no more light. It's death. Ak v priebehu takejto dlhej doby 1000 rokov by nebolo svetlo, potom bez svetla všetko umiera What a skončí has been smrťou. created during the day is destroyed during the night. Teda to, čo by Pán Boh vytvoril cez deň, by cez noc bolo zničené. But anyway, the expression evenings and morning refer to 24 hours a day. Ten biblický termín večera ráno sa týka 24-hodinového dňa. Now, there is something else. Ešte niečo iné je tam. The first time we are referring to day, one day, it says here, first day. Prvýkrát, keď sa hovorí o In tom verse prvom 3. dni, vo verši 3. And there was evening and there was morning, one day. First day, It is which verse? chapter 1, verse 3. To je 1. kapitola, verš 3. There was evening and there was morning, first day. It is not Chapter 1, verse 3. What's the problem? 5. It is number 5. No, verse 5, I'm sorry, yes. I 5. can't verš je to, read. nie 3. 5. verš je to, hej, že bolo večera, bolo ráno, prvý deň. Lebo ja to hľadám v 3. a to tam It's nevidím. written first day. I mean, in many translations, it's written first day. I don't know about yours. The same. First day. Yeah. Well, literally in Hebrew, it's not first day. Ten doslovný hebrejský text nehovorí In prvý Hebrew, deň. you will hear that. Yom Echad. Ten hebrejský termín je Yom Echad. Which means, the word Echad means one. Echad znamená jeden, Means unique. jedinečný. This is the word which is used to refer to God.
To je termín, ktorý sa takisto týka Pána Boha. For instance, in Deuteronomy 6, when it says God is unique, echad. V 5. Mojžišovej 6. kapitole sa hovorí, že Pán Boh je jedinečný, echad. So here we have Yom, which means day. Tu máme teda Jom, čo znamená Echad. deň, echad. It's not said first day. Tam sa nehovorí, že prvý deň. It is the first day. Je to prvý deň, But from the very first day on, we indicate that it is just one day. ale z toho prvého sa naznačuje to, že to je len jeden jediný. It is a cardinal number. Uh, Do you see the difference between a cardinal number and an ordinal number? Áno, je to nie A number, when you say 1, 2, radová 3, cardinal. číslovka, ale druhé, aké sú číslovky? Základné. All right. When you say 1, 2, 3, 4, this is cardinal number. When you say first, second, third, this is ordinal number, order. Áno. Je to základná číslovka teda. All right. Well, it's interesting. You have ordinal number for all the days. Že tam máme takýto druh číslovky pre všetky dni. Second, third, fourth. This is ordinal number in the original. Radová číslovka je tam pre excuse me. Ordinal is when you say the first. You have third. second, from the second day, we have ordinal number. Aha. From the second day on, we have ordinal numbers. Od druhého dňa máme radovú číslovku. So we have second Máme teda day, druhý, third tretí day, fourth deň, day, štvrtý deň, all right, until the seventh day. až do toho 7. dňa. For the first day, Ale pre ten prvý we don't deň have ordinal number. nemáme radovú číslovku, This is an exception. to je výnimka. We have a cardinal number. A máme základnú We have číslovku. Yom Echad. Yom Echad. Day, only one. Je to teda deň, Only jeden one day. jediný. From the very beginning, the text suggests what kind of day we are talking about. Od samotného začiatku sa nám tu hovorí o tom, o akom dni Only sa one tu day. hovorí, o akom dni sa Now, jedná. if you are not convinced, A ak nie sme you take the presvedčení, expression one day. vezmeme si to vyjadrenie jeden deň. Go to a concordance Vezmeme si konkordanciu and look at all the texts where you have the expression one day. a pozrieme sa na všetky biblické texty, kde je you hovorené will see- jeden deň. It's always referring to 24 hours a day. A vždycky tento termín sa týka 24-hodinového dňa. Now, there is something interesting we may have overlooked in our reading our text. Možno, že ešte niečo iného sme prehliadli v našom biblickom texte. When it comes to the Sabbath, Keď sa jedná o sobotu, the Sabbath has an exception. sobota má výnimku. Because during the Sabbath, you don't have, and there was evening and morning. Keď sa hovorí o sobote, tam sa nehovorí, že bol večer a bolo ráno. We know it's the seventh day. Vieme, že je to 7. deň. But you don't have, there was evening and morning. Ale nie je tam napísané, že bol večer a bolo ráno. You have, there was evening and morning for all the days. But for the Sabbath, we don't have the phrase, there was evening and morning. V súvislosti so všetkými ostatnými dňami je vždy spomínaná tá It's the only fráza, time. bol večer a bolo ráno, ale nie tu. Why? To je jediný prípad. Prečo? Very simple. To je veľmi jednoduché. We don't need to say there was evening and morning at that time for the seventh day. Pre 7. deň nepotrebujeme povedať, bol večer a You know bolo why? ráno. Prečo? Because the human people are there. Lebo ľudia sú už tam. So the human people, so the day we are talking about, seventh day, while the women people are there, are normally days of 24 hours. Lebo sú tam ľudia, teda dni, keď je tam už človek, pre neho je to normálne, že to je normálny deň. But for the other days, Ale pre tie ostatné dni, when there is no human people, keď tam ešte nie je žiadny človek, well, we may think that this is another rhythm. keď si môžeme myslieť, že sa Because môže the human people are not there. jednať o niečo iné, lebo ľudia tam ešte nie But then sú, the text says evenings and morning. tak preto vtedy tam text hovorí, že bol večer a bolo Human ráno. days. Aby sa jasne vedel, že to boli This is ľudské why dni. we need to say evenings and morning for the other days. Because these are human days. Preto je tam povedané ten večer a ráno, lebo to boli vlastne ľudské dni pre But človeka. they are not human. There are no humans at that time. Ale vtedy tam ešte nie sú ľudia. But as soon as there are humans, Ale odkedy tam už sú and after ľudia, all, we have repeated this phrase several times. a odkedy sa už opakovalo niekoľkokrát We say táto seventh fráza, day, tam sa už hovorí len 7. deň, just as we had sixth and fifth. tak ako sa predtým hovorilo 6. So since alebo the 5., humans are there, we don't need to add evenings and morning. pretože sú tam už ľudia, tí vedia, o čo sa jedná, preto Because sa now we are in a human time. spomína len It is sure. 7. deň, lebo je to ľudský Because čas humans are there. pre ľudí. All right. I think this is basically the questions which have been asked with regards to the creation story.
Myslím, že to je zhruba to, na čo sa pýtalo pri tých otázkach. I will give a supplement. A rád by som ešte dodal k tomu niečo. Chapter 2, verse 4. V 2. kapitole, verš 4. These are the generations of the heavens and the earth when they were created. V 2. kapitole, verš 4. Toto sú rody nebies a zeme, keď boli stvorené. This is the conclusion of the creation story. To je vlastne záver príbehu stvorenia. So the author pauses, autor sa tam zastaví, podýchne and si says what he has given, describes what he has given. A popisuje, čo dostal. See, these are the generations of the heavens and earth. A hovorí, toto sú rody nebies a zeme. The Hebrew word for generations Ten hebrejský termín is pre the word toledot. rody je toledot, That means genealogy. čo znamená rodokmeň. The creation story in Genesis 1, it's like a genealogy. Ten príbeh o stvorení, to je vlastne príbeh rodokmeňu. Well, what is the implication of that? Čo nám to chce povedať? Well, when you look at the genealogy, what is the purpose of a genealogy? Keď sa dívame na rodokmene, aký je zmysel a význam rodokmene? Is to give an evidence of history. To je snaha podať Evidence of history. Dôkaz o histórii. When you want to prove that you exist, Keď chce človek dokázať, že existuje, you give your genealogy. potom uvádza rodokmeň. I am the son of this, then therefore you exist. Ja som syn toho a syn toho a syn toho a teda preto som It ja. was very important for the priest to have a genealogy, Toto bolo veľmi dôležité pre kňazov to mať make sure that rodokmeň. they are coming from this line. Aby bolo isté, že oni pochádzajú z určitého línie. Genealogy is a proof of history. Rodokmeň je dôkaz, historický dôkaz. An indication that indeed these persons were alive, they existed, they were historical. Aby sa tým dokázalo, že tá osobnosť má nejaké historické korene, historický And pôvod. the word toldot is another word also for history, by the way. A tento termín hebrejský je takisto iný termín, ktorým sa popisuje história. What is the intention of the author of this text when he said, this is the toldot, this is the generations? Čo s tým teda chce ten autor ešte povedať, keď hovorí, že toto sú rody, to je rodokmeň? Is to tell us that what took place. Chce nám tým povedať to, že This story took place. že to, čo sa tu popisuje, že to sa naozaj stalo. Well, it doesn't tell us that this is how it took place. Tým sa nám nehovorí, ako sa to stalo. We don't have this is not a scientific record. Toto nie je prírodovedecký This is not záznam. a scientific formula. Toto nie je ani prírodovedecká formulácia This is veci. a historical report. To je historický záznam. He's simply telling us this is what took place. Tým sa nám jednoducho hovorí, The toto sa mechanism stalo. of creation, how God did exactly, we don't know. A ten mechanizmus, ako to Pán Boh konkrétne urobil, to nepoznáme. But it took place. Ale ono sa to stalo. It's interesting. No one was there to see creation. Nikto vtedy tam nebol, aby to videl. Before the seventh day, no one was there to see creation. Pred tými 7 dňami nikto So tam how nebol, do we nemohol have to creation? vidieť. Ako teda môžeme poznať ten príbeh stvorenia? Only through revelation. Len skrze zjavenie. No one was there. Lebo tam nikto Only nebol. God was there. Len Pán Boh bol So we vtedy. start the Bible with creation. Teda Bibliu začíname At the stvorením. same time, I'm concluding the whole evening on that point. A týmto by som chcel uzavrieť aj dnešný večer. This is not an accident that the Bible starts with creation. To nie je náhoda, že Biblia začína To stvorením. indicate that what we have is the product of revelation. Aby sa nám tým hneď na začiatku povedalo, že to, čo my máme, máme preto, lebo nám to bolo dané And skrze not zjavenie. just of human speculation. A že to nie je len výsledok nejakej ľudskej And at the špekulácie. same time invite us to pay attention to the Word of God. A zároveň nás to pozýva k tomu, aby sme pozorne študovali Sväté písmo. Thank you. Ďakujem.